Tantangan literasi bulan ini mengenai perkalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Aska. Saya dari SDN Negeri Irak nomor 3. Tabel perkalian. 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 4 4, 1 kali 5 5, 1 kali 6 6, 1 kali 7 7, 1 kali 8 8, 1 kali 9 9, 1 kali 10 10, 2 kali 1 2 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 2 kali 7 14, 2 kali 8 16, 2 kali 9 18, 2 kali 10 20, 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21, 3 kali 8 24, 3 kali 9 20, 3 kali 10 30, 4 kali 1 4, 4 kali 5 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24, 4 kali 7 28, 4 kali 8 32, 4 kali 9 36, 4 kali 10 40, 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, 5 kali 7 35, 5 kali 8 40, 5 kali 9 45, 5 kali 10 50, 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30, 6 kali 6 36, 6 kali 7 42, 48, 6 kali 9 54, 6 kali 10 60, 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5 35, 7 kali 6 42, 7 kali 7 49, 7 kali 8 56, 7 kali 9 63, 1 kali 10 70, 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32, 8 kali 5 40, 8 kali 5 42, 8 kali